Let us now open our Bibles to Ephesians chapter 4, and let us read responsively beginning from verse 25 to verse 32. Ephesians chapter 4, verses 25 to 32, responsive reading. I shall begin reading verse 25. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. By the grace and mercies of God, we have been making our way through Ephesians chapter 4 in this series on Walk Worthy of Your Calling. And by the grace of God, we have considered these verses that we have just read since last week. And we have considered the first 3 of the 5 sins that the Apostle Paul mentioned here in our text. These are the usual sins. Mao ni ang mga matang sa mga sala that is so common to all of us. Sins in which we are all very familiar with. Of course, daghan kayong mga sala that we need to put away. But these 5 sins that the Apostle Paul has laid out for us in these verses are the most common and the most usual nga even hangtod karon nga naa natas pagtuo, nga naa natas kabag-uhan, now and then we still can fall into these sins. Mao kana nga angay lang atong gahinan sa oras ug panahon that we are to consider this message, the part 2 of this message of put away the old or putting away the old and put on the new. Niadtong milabay nga semana, we have considered the first 3 in which the Apostle Paul exhorted us, una, to put away lying. As you can find in verse 25, naagyo diha busa, ingon diha, wherefore, putting away lying. That's the first. Then, in verse 26 to 27, we are told to put off anger. Put off anger. Nga diin, ato ang ampingan ang ato ang kaugalingon nga magmabinantayon kita. Hilabi na diha sa atuang mga kasuko. Ato ning nasayran sa milabay nga semana nga ang kasuko di ay in itself is not sinful. But there are certain kinds and types of anger that is indeed sinful. Mo kana nga niingon diha, it's not about putting away but simply put off. Nga ampingi imong kaugalingon nga masuko lamang ka sa angay nga kasukan. And as we think about righteous indignation that has been exemplified in the life of the Lord Jesus. And this is one area that is so common unto us and among us. Nga kinahanglan natong katunon nga yes, natural ang pagkasuko. Apan ang atong bantayan nga diha sa atong kasuko, dili tang makasala. And I am sure you would agree with me,
When I say nga hangtod karon bisag naa tas kabag-uhan sa atong kinabuhi, padayon ta ga-struggle anang ato ang kasuko. That is why we have been continually been reminded to put off anger. Ikatulo, no? Put away lying, put off anger, and in verse 28, we are commanded to put away stealing. Put away stealing. Niining kabuntagon, we shall proceed and consider the remaining two, which is found in verse 29 up until verse 32. And so, look with me now at verse 29. Unsay atong mabasa diha? Ingon ang verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good, to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So, unsa nga exhortation atong makuha diha? Now, verse 29 tells us that we are to put off corrupt communication. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. You know, mga kigsunan, kung ato bang lantawon ang pulong nga gisulti diha ni Apostol Pablo, maghatag ka na nato sa kasayuran, even sa paghulagway nga, ang atong kasing-kasing is somewhat connected sa atoang baba. Now, this is not true in the physical sense. Kaya in the physical sense, ang atong baba is connected sa unsa? Tell me, in the physical sense. Ang atong baba konektado sa atong tiyan. Di ba? In a physical sense, nga naaga ni giagian nato diha nga tubo. Nga diin liha moagi ang ato ang gikaon. Asa paingon? Dili paingon sa kasing-kasing, kundi dili paingon sa atong tiyan. Tinai. Apan, as we refer to the words of Paul here, obviously, it refers to that connection between the mouth and the heart, or the mouth and the heart in the immaterial sense. Because as we look at the word here, let no corrupt proceed out of your mouth. Now obviously, as we think of it, kanang pulong nga magagawas atong baba, dili na gikan sa atoang tiyan. Kaya ang magagikan lang yun sa atong tiyan nga magawas atong baba, unsa? Vomit? Yes. Unsa? Usahay og medyo busog niya nagkainom og coke? Sound. It has nothing to do with what Paul here said. You can better understand what Paul here said if you think about the heart not as the physical bodily organ, but something that pertains to our immaterial being, pertaining to our emotion, pertaining to our mind. Remember what Jesus said in the Gospels, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sa ato pa, og ato ni siyang i-connect. Scripture, interpret Scripture. What is it that comes out of our mouth actually originated from where? The heart. So diha na to makita nga naay connection ang ato ang kasing-kasing ug ang atong mga baba. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mao bitaw ka na nga og puno og kasuko ang imuhang kasing-kasing, dungog yan na nimo sa imuhang baba. Og puno og kalipay ang imong kasing-kasing, madungog usab na nimo sa imuhang baba. Di ba tinuod? And you know what? When the Apostle Paul here said, let no corrupt communication proceed out of your mouth, he's actually telling us nga kung ikaw nabag-o na gyud diha kang Kristo, siguro nga ang imong kabag-uhan kang Kristo makita usab sa kabag-uhan sa imuhang mga panultihon.
in the way you speak, in the way you talk, in the manner of your conversation, in the manner you talk to others. Kaya nga naman, naay usahay nga, bisan tuod og naa na kang Kristo, ang muguwas gyapon sa tong baba, murag parehas gyapon sa wa pata diha kang Kristo. Mo kana nga ang timag yun nga mensahe, put away lying, put away anger, or put off anger, put away stealing, and what? Put off corrupt communication. Indeed, it is interesting that we are able to trace the connection between the heart and the mouth. And as we have learned from the Lord when He said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks, something that we need to consider, how we need to put away corrupt communication. Kaya nga naman, corrupt communication is one characteristic of our old nature. In fact, the Apostle Paul, in his letter to the Romans, mentions about that kind of character in regards to the unbeliever's mouth and the unbeliever's speech. Turn with me for a while, if you can. Romans chapter 3, and let's look for a moment. Now, to save time, kay kaning Romans chapter 3, gahulagway ni siya sa kahimtang sa tao sa wa pa diha sa atong Ginoo. But since we are focusing about the mouth and our speech, sa wa pa ta makailas Ginoo, lantawa og giunsa paghulagway ni Apostol Pablo ang atong baba, ang atong dila sa wa pa ta sa Ginoo. You look at verse 13. Natas Romans chapter 3. You look with me at verse 13. Ingon diha, their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips. Now, notice the organs identified. Throat, tutunlan. You know, this is where our vocal cords are. Di ba? This is what creates sound. The cords, the vocal cords na sa tuang tutunlan. Mo bitaw na nga magkarat atong tutunlan, di ta kasulti pag-ayo. You notice the organs. It actually are the organs involved in our speech. Look at verse 13. Throat, unya unsay sunod diha? Tongue, dila. So kanitanan they coordinate to produce sound, to make speech clear and comprehensible. Now, their throat is an open sepulchre. So ato pa, ang gihulagway diha nga ang atong tutunlan nga di nagagawas ang tingog that creates the sound is like an open sepulchre. In other words, pantiyon nga abre. Expose ang patayng lawas. O sa ato pa karon hugaw, baho, laway, filthy. Now, what else? Their throat is an open sepulchre. Their tongues. What about their tongues? Sa unsang nga paagi ilang gigamit ang ilahang dila. A tongue is used for what? Speaking, di ba? But what manner of speech come out of their tongue? Ingon diha, deceit. What is deceit? Limbong, falsehood. Unya, what about their lips? Unsay naa silahang mga ngabil? Ingon man diha ang katapusan, the poison of asp is under their lips. You know, mga kigsunan, whether you like to admit it or not, mauni ang matang sa mga pulong nga magagawa sa itong bakba kaniadto. Hugaw, laway, unya unsa pa, makahilo. Poison. Unsay imong makuha sa poison? Makahilo, makadaot, makaluya, makaguba, makapatay. And it is of no wonder nga si Ginoong Hesus diha sa iyang mga pagtulunan in the Gospels ingon siya, bisan tuod ug moingon ka nga wa ka kapatay og tao, but by your anger, an intense anger, you already have committed murder in your heart.
That is how destructive our mouth can be. Now, who said it? The Bible. Throat, lips, mouth. Then what about verse 14? Napatari ha? Keep your Bibles open there. Verse 14, another organ. Ganiha, throat, tongue, di ba? Lips. Verse 14, unsay ingon diha? Whose mouth is full of cursing and bitterness. Now, kung ato ni siyang himuon nga checklist, dili ba ka-check tang tanan ani? Throat, check. Lips, check. Tongue, check. Mouth, cursing and what? Labaw, pang check. Unya, di nato na hikahibong kung kana is part of our old nature. Pero kung ikaw, kung naanak ang Kristo, unya na gihapon ning tanan, o kanunay gihapon mo gawas imong baba, then you must put all this away. We are to put away, and we need to put on the new. In fact, in verse 19 of the same chapter, ningon gyud si Apostol Pablo, may tungod ani nga matang sa kinabuhi sa wa pa diha kang Kristo sa unbelievers, unconverted, unregenerate. Ingon diha in verse 19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that what? Every mouth be stopped, and all the world may become guilty before God. Kaya nga naman, wa man gimaayo nga mugawa sa mao nga ba. We are all guilty. Salamat na lang sa Ginoo nga sa diha nga ikaw nakadungog sa ebanghelyo sa atong Ginoo, and as we have read to our children ganiha in our junior worship, that every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Naay kabag-uhan nga makita diha sa imuhang kinabuhi. And true indeed, mauna siya atong malantawan o atong mapanaminan. Gani si Apostol Paul mismo. Kung atong lantawon ang iyang kinabuhi, sa wa pa siya diha kang Kristo, ang iyang baba is full of breathing of threatenings and anger against the believer. If you are familiar with that account in Acts chapter 9, nga nagtinguhang siya nga iyahang dakpon o gukdon ang mga magtotoo nga ming sibat paingon sa Damascus. Mabasa nato diya. If you are quick, you can turn your Bibles there. In Acts chapter 9 verse 1, Paul was full of breathing and threatening. Puno sa kasuko o pagpanghulga ngadto sa mga magtotoo. Meaning, all the foul words and the hurting words mooy nagagawa sa iyahang baba. Breathing out threatenings and what else? Slaughter against the disciples of the Lord. Apan sa diha nga along the way, remember if you are familiar from Acts chapter 9 verse 1, you come down to Acts chapter 9 and verse 11, makita na dayon nato diha sa dihang nakailan na siya sa Ginoo. Who art you, Lord? Unsay imong gusto nga akong buhaton, Lord? And then you will find him sometime later in the same chapter. Sa dihang gimanduan sa atong Ginoo si Ananias, you go and find ingon diha. And you will find this man what? Praying. Ug mo po ni angay nga makita sa ato ang mga kinabuhi. Nga kaniadto full of cursing, karon siguro maingon na to, full of praying and praising God. Ug maunay giingon ni Apostol Paul diha, put off corrupt communication. Let not corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of what? Edifying. Edifying gani nga makadasig ngadto dili lang sa imong gisultihan, kung dili makadasig sa uban nga nakadungog sa imong
sulti. Nakuha na to? Makadasig dili lang sa imong gisultihan, kung dili makadasig sa tanan nga nakadungog sa imong gisulti, sa imong gikahinabi. And Paul here really make it very clear, let no corrupt communication. Now, siguro, we need not expound more on the word corrupt. Kaya hibaw naman kita sa pasabot na. That word there, corrupt, is the same word that the Lord used when He spoke in the Gospel of Matthew. Now, in the Gospel of Matthew chapter 7 and verse 17, ingon ang atong Ginoo diha, even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. So, unsay pasabot diha nga ang kanang corrupt, that word corrupt, in reference to how it is used here, refers to lata og daot nga prutas. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. It refers to rotten fruit. It means that it is worthless. Wanay pulos. It is good for nothing. Nga angay na lang yun labay. Now, karon bitaw ining mga adlaw, kung in case ba nakalimot na ta, ikalimang ikalimang tuig sa pag-lockdown sa tibuok kalibutan. Remember, Marso of 2020. Gani, kung makahinumdum to mo, nga ang tanan ni lockdown na nga wa na worship sa Pizza 22. Kita ga-service gyapon tahan to sa Pizza 29 adtong tuiga sa 2020. Nga mahinumdum ko ato bitaw nga kana bang pag-abot na sa lockdown nga usa sa ako bitaw nga kana nakita nga subo ba kayo. Pila to ka truck nga puno sa kamatis gikan bitaw sa probinsya, Mountain Province, nga ginaog paingon sa ubos. Nya kay lockdown naman. Imagine ha, truck, galinya pila ka truck sa kamatis. Nya gi-lockdown ni nakalabang. Unsa ni hitabo? Dali biya nang malata, dali kay nang awa na gipang labay. Mo na siya corrupt, rotten. Good for nothing. Tanan ato produce mga utanon, tanan nga ilugsong katubang pag-ingon na gyud nga ining adlaw, boom, lockdown. Rotten. Good for nothing. Unya mauna siya nga matang sa mga pung nga angay nato nga ibalibag o wagtangon sa ato ang mga let no corrupt communication proceed out of your mouth. It refers to all those rotten, worthless words, bad words. Unya kay ganihan, nabasa man nato nga their throat is like an open sepulcher. Gawas nga hugaw, laway, baho. Murag daw imburnal. So as we think about corrupt communication, it can also mean filthy and foul words. Filthy and foul words. Ug ato ning nabasa kaganiha in our responsive scripture reading. But if you are quick, please turn again to Colossians chapter 3 and you look at verse 8. Kay naa diha gisumada ni Apostle Paul diha, what are the things that we are to put off? Colossians 3 verse 8, but now ye also put off all this. And what are these? Anger, wrath, malice, blasphemy, and what? Filthy communication of your mouth. Tanang hugaw ug laway. We have to put all of them off.
sa iri mga kaigsunan. Nga bisan pa man siguro nga di na ta komportable nga mamalandong aning mga pulunga, pero atong balik-balikan. Gani matag karon og unya manggawas gyapon ni siya sa atong mga corrupt communication. Na niadtong Huwebes sa hapon, na I have to share this. Gani kay ang usa sa kong kanang kauban atong Huwebes sa hapon. You know, we have a classmate from college nga ni Pauli gikan sa States, a nurse ni Pauli onya. He tried to catch up with our batch nga naa diri sa Cebu. So nitambong ko sa maong tapok-tapok onya, I bring along my family. Of course, they stay in a separate table. I hang around with the rest. Unya, ang uban na pamanggiapo gyud ba sing matay bay no? Napuan jud ka bay no? Kanang yana. Unya kana bitong murag di na kay ka komportable nga matay bay no? Kuyawa bay no nya. Ngayon lang ta nga iya ra gini just Ginoong tanan. Ana hanto to cut the story short, sa dihang nang gawas na may kan nasirad-an mo nisira na gud tong restaurant nga among gikanan. Dias Ayala, so nahiya na mi sing gawa, pagyapon mi manglakaw, ana, sige gyapon mi o kanang istorya, siya nga, pantay bay, di na jud ka mamalikas bay, wa naging konsa. Ingon to ko sa nga, ako na ko'y kaila nga kanang, kuwan nga, Christian na siya, pero tungod kay, bisang masuko siya, imbis ko nga mamalikas, mingon siya, bisang grabe na yung kasuko bay, ingon siya, God bless you! Di ni katawa lang ko, para lang, di na lang mo taas ba, pero, now, pwede ka, gihapon na, ngayon ka nga, tuliso ko niya, God bless you. So sa ito pa, God bless you, gihapon gisulti, pero ang kasing-kasing, suko. Di ba? Pero kanihingan ko siya nga, suko, grabe ko nung kasuko yan. Iyak yung gi-aksyon ba? So, batik. Karon ang pangutana, pwede ka na. Niya ni sabat puputuos nga otropod. Ingon siya nga bisag gigrabe ni sa pasakitan ingna nang yun nga. Thank you Lord. Thank you Lord. Now, samtang nindot kayo paminaw no nga dili yung ka pamalikas pero sakto mutakdo bagod. Wag di man siguro maayo. Imang imo nang gitulusok kunya mingon ba yung kag mura di mo takdo. Mo ka na nga giingnan na lang yung nga put away anger. Kutob sa mo, let go of your anger. Kadi man pwede. Nga, ang imong gilikayan nga corrupt communication. Yung pag-action ba daw kung classmates, ano, grabe ko nung kanyang kasuko ba, pero kay Kristohano mo lagi, God bless you. Dili mo takdo, di ba? Maubitaw na nga giuna gyud ang put of anger. Kay ang anger gikan man sa kasing-kasing. Unya karon na dayon ingon na corrupt communication. So unsa man gyud maayo nga buhaton ani? Nga ilista na to ato mga termino ikasuko. No, dili. It's not just about play of words. It has to be a change of heart. Nakuha na to mga igsunan? It's not changing the words. Ngayon mong isulti. It's all about changing of the heart. Put away the old. Put on the new. That is something that we need to really consider and prayerfully consider. Kaya nga naman, the old nature is still with us. And it can so easily, in a slight provocation, sa mga sitwasyon nga mura o gan, dali kayong murag mungit-ngit imuha nga kuan nga daghanang manggawa sa imuha ba. That we need to take heed
of what the Apostle Paul had said. You know, in Colossians, kaganiya, in our responsive reading, we read from Colossians chapter 3. Apan ato ang basahon karon from Colossians chapter 4 and verse 6. May tungod sa ato ang speech, ato ang gisulti o atong communication. Yes, we need to put off corrupt and filthy and foul communication and put something that is new. And how to do it? Verse 6, Colossians 4. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how you ought to answer every man. Wow, di ba? Nga sama sa pagkaon ba nga inubanan bitaw sa hustong gidaghanon sa asin, mao gyud maghatag sa iyahang ingon pa sabor, no? Ingon pa ang iyahang pang lasa. Ug mao po na giawhag ni Apostle Paul, put off filthy communication, let your speech be seasoned with grace. Unya ingon dayon diha nga seasoned with salt. We need to bear this in mind, mga kaigsunan. Kaya nga naman, every time bad words and corrupt communication comes out of our mouth, ang panuway mooy nagmalipayon. But every time good words, edifying words, seasoned with salt and with grace ang mugawa sa itong baba, ang Ginoo mooy nahimaya. Our words should minister grace and be a blessing and encouragement unto others. Because mo na katuyuan sa Ginoo nganhi kanato, iya hatag gi-bless in order for us to be a blessing to others. Now, turn with me for a while. Haron nga malantawan gyud nato unsa ka seryoso gining sala nga kanang hugaw ug mga laway nga mga pulong ug nganong angay gyud nato ni siyang ibalibag. Turn your Bibles this time to James chapter 3, talking about the evil of the tongue. Remember, kagaya in Romans, Paul mentions about the throat, the tongue, the mouth, and the lips. Karon in James chapter 3, he focused mainly on the tongue, that part of the body that is responsible for our speech, words. And what does James here said? James chapter 3, and look with me beginning verse 6. To save time, although the context would bring us back as early as verse 1 and 2. But let's jump in straight to verse 6 regarding the tongue. Ingon diha, and the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and is set on fire of hell. For every kind of beast, and of birds, and of serpents, and of things in the sea is tamed, and had been tamed of mankind. In other words, bisan ang mga wild animals, mahimo nga matrain sa tao, pero ang tao di gyud makatrain sa iyang kaugalingong dila. You look at verse 8. But the tongue can no man tame. It is a what? An unruly evil. Unya, full of deadly poison. Di ba mao ba nag-ingon ni Paul kaganiha dito sa Romans? What else? Ingon diha, verse 9, therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men. Di kang mahibong ana nga ang baba atong gigamit sa paghimaya sa Ginoo. Unya ato rin pong gamiton sa pagbalikas o pagdaot sa atong isig ka tao nga hinimo usab sa Ginoo ug anak usab sa Ginoo. How is it? Sa unsang pagkaunsa? Come down with me at verse 10. Ingon diha, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. Pwede ba na? Nga imong giday gihimaya ang Ginoo, pinagi sa imong baba. Unya sa laing higayon, puno ka sa balikas ug pagdaot. Mao nang niingon si James yes katapusang bahin sa verse 10, my brethren,
these things ought not to be so. Buti pasabot nga this must stop and this must come to end. Di ni angay nga padayonon nga naa ka nas kabaguhan pero ang imong baba murag tuwa gyapos karaan. And true indeed, corrupt communication must go. Put off corrupt communication. Nga naman, as we continue to live with such a character or an attitude, you know what? Padayon nato nga pasubok ang balaang espiritu. Asa nato makita? Come with me to verse 30. Verse 30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ayaw pasub'a ang balaang espiritu nga naa sa imuhang kasing-kasing. Gani mga kaigsunan, as we look at this verse, we tend to look at this verse in connection to the corrupt communication in the previous verse, right? True. Because that is its immediate context. But please know that we are grieving the Holy Spirit every time we sin against God, apil ang tanan nga gihisgutan diha. Meaning, gikan sa sala, the sin of lying in verse 25, and the sin of anger in verse 26, and the sin of stealing in verse 28, and the sin of corrupt communication in verse 29. Any sin that you commit surely will grieve the Holy Spirit. Unya, sayri mga kaigsunan, nga kanato nga mangtutuo, ang balaang espiritu naa kanato. Sayri ni. No? Naatay mga higala diri, mga bisita, nagtinguhang nga magkat-on sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Now, kini nga panalangin akong ipaabot diya ninyo. Karon sa wa pa ka diha sa pagtuo, ang naa diha nimo imo harag yung kaugalingong kalag og espiritu. Okay? Natural man made up of body and soul. Pero the moment you surrender your life to the Lord, you now have the Holy Spirit. Dako na nga panalangin. Sa karaan natong pagtuo, kadalakaw na to, maanak pa dito, o kinsa na itong hikapon niya, ihapahid pa na to sa karon ug naa ka sa pagtuo. Ang balaang espiritu anaa sa imuhang kinabuhi. In fact, maunay timailhan nga iya ka sa atong Ginoo. Now, ako ning gahinan na lang, since this is not in a way part sa maong mensahe, but to encourage those, we have a good number of visitors with us today. Romans chapter 8, nga ila usab masayran ang kamaturan, ug unsa kadako nga panalangin kung ikaw anaa kang Kristo. Romans chapter 8. Romans chapter 8. And you look with me in verse 9. Ingon diha, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the what? Spirit of God what? Dwell in you. Kano sa man na siya? Mingon gani kag dwell, unsa man na? Nagpuyo. Kano sa man magpuyo ang balang espiritu diha nimo? Kung ikaw anaa kang Kristo. Meaning, sa wa pa ka diha sa pagtuo, wala liha nimo ang balaang espiritu.
Unya, padayon na to sa pagbasa. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. What a blessing. What a privilege. Nga ang balaang Espiritu nagapuyo diha sa ato ang mga kinabuhi. Og sayri, nga kung ang balaang Espiritu na imong kinabuhi, masubo na siya nga makadungog sa mga laway nga imong gisulti. Masubo na siya kung makita niya nga ang imong kasing-kasing puno sa kasuko. Masubo na siya kung iyang nakita nga ang imong hunahuna puno sa daotang laraw. Masuko na siya og masubo na siya kung ikaw naagihapon sa mga daotang tinguha sa imong isig kaingon. Muna nga, we need to put away these things because these are the things that grieves the Holy Spirit. And where is the Holy Spirit? In us. Now, matag karon og unya mga kaigsunan sa inyo ha mga Pinoyanan, even sa mua sigurong panimalay sa kanang ingon pa nato sa kanang ato ang magpagpamuyo. Matag karon og unya natay mga bisita, di ba? Unya og na ganitay mga bisita, what do? Wow, we put up the best, di ba? Smile. Unya gani usahay ang mga bata natay bisita ron ha pagbehave. Nga naman, dili na gusto nga masubo ang ato ang mga bisita nga makakita og unsay dagan sa ato ang panimalay. We put up the best. Of course, labi na natong Pilipino, hospitality, di ba? Why dautan niya na? Apan, if we can take effort that we give our best to our earthly visitors, bisita ra ganina. What about this? We have an heavenly, what? Resident, dili visitor. Kaya nga naman, he is indwelling. Gadwell gani, gapuyo na siya diha. Dili na siya transient. Dili na siya tourist. He is a permanent resident. He dwells in us. Muna nga, yung Diyos Paul, put away. Kay dili na. Kita kay, og natay bisita, o niya, labi na ka ng last minute na hibaw ta, ang mga hugaw, ito na may pagdasok sa katri, di ba? Nga. Nya, uroy niya matagag, wag niya matagig. Puwa kay dinhi ang saw, gusto sa udpod, puting-puti kay napuno sa abog. Now, of course, makasabot na ta kay last minute good sa pa may pagpangandam. Pero mo ginagdaghanan, di ba? O niya, ang mga linabhal nga wa mahipos, ibutang lang sa kabol. Niya, dito day, mo magina SOP, magina. Kami, we were brought up in that way, like in case of fire, nga antanan nga naslakir, dritsos katri, ang katri mo dili kay mo ba bitaw ka ng dagan gawas, balik na sa dagan. We were made, we were trained nga diin in kasong mga ingon ana, tanan hunos unsa yabo sa imuhang katri. Unya ang imong bedsheet mo puston mo kausara. That is what we do, right? Wow, hipos din yan. Wow, kahapsay. Nga naman, because we want to put up the best sa ato ang mga bisita. Angay lang po, di ba? Now, what about this? Wow, dili lang ni siya bisita. Gikan sa langit, nagpuyo din, dwell in you. Nya di gyud ka kaingon nga kanus-aban ni siyang mahawa. Kanon, naman tayo usahay nga, di na ka komportable ba kay madugay mo, ako lagi limpiyuhan. Dili ingon nga di ka ganahan nga na kay bisita, pero malimpiyuhan ta na gyud kay basig mo balik din sa ning bisita. So, dili intermittent, kung dili permanent. Nga kanunay gyud mong batasanon nga imong ampingan nga di na ka makahimo og mga laway og hugaw og daotan nganuman kay naa naman siya kanunay diha nimo di naman ingon nga balik niya kog bisita nimo brad sa sunod semana makapanglimpyo man ka dili kinahanglan nga imo nagyong limpyuhon sa kanunay ang imong kinabuhi. And you know what, this is an ongoing continuous kay di man kita maperpekto. That's why we keep on putting away, and we keep on putting on the new. There's no stopping in this. Kaya nga naman,
we are still a work in progress. Wa pa'y naka-perfect na to ani. Padayon ta nga panglimbaso, gana na gani usay nga mga pangdul ta. Na usay mapukan ta. Pero ayaw pagpabilin diya sa pagkapangdul, bangon, padayon sa imuhang paglakaw sa kabaguhan. Now we come to the last from verse 31 to verse 32. Unsa itong makita diha? Put away bitterness. You look at verse 32, 31. Let all bitterness. You know, mga kaigsunan, kung atong obserbahan pag-ayo ba, you notice how many times the word let appear in here. In verse 26, let not the sun go down. In verse 28, let him that stole steal no more. Unya in verse 29, let no corrupt communication. And in here, in the last part, verse 31 and 32, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be what? You look at the word again, put away. Put away, put off, put away, put off, put away. Nakaginatanan diha nga word. Put away. And what is it that we put away? Bitterness. Now, ugos taas kay na ang gisulti diha ni Apostle Paul. Pero buot na ko nga itong sayron nga kung imog yung mahimo that you are able to put away bitterness, you will be able to put away all. Nga naman, kay ang sinugdanan ining tanan, diha sa gitawag na tuog, bitterness. Now listen carefully ha. These verses, verse 31 to 32, warns us against several sins of the attitude that amplify what Paul wrote about anger. Now, ato na nahinisgutan ang anger, di ba? Now, kung naa kay kasuko, unya, ang kanang imong kasuko, imog yung gipadugayan pag-ayo. Remember, ingon diha nga, let not the sun go down upon your wrath. Apan kung nagtanom yung kag kasuko, ug nagtanom yung kag kasuko, what happens? It can develop into bitterness. And this bitterness can develop further. Tanawa diha ang order of words in verse 31. Of course, bitterness refers to that unsettled hostility and anger in us that poisons the whole inner man. And this bitterness, nga nagsugod siguro slightly anger, then bitterness, it can lead you to wrath. Grabe nga kasuko. And what is this anger all about? This is, the word here used is wrath. It is actually that uncontrolled expression of our emotion. Kanang gitawag na lagi nato nga niulbo na yung kaspa. O sa natakuri pa, nilupad na ang tabon. It is the explosion on the outside of what we have been feeling inside. Bitterness can result to wrath. And wrath can result to clamor. You know, kanang clamor, mga kaigsunan, it can refer to physical or verbal abuse. Di ba tinuod? Sa imong kasuko, wa nimo magwantahi, wa nimo mapugni, wa unsa, sa imong kasuko unsa? Nanagpa ka, nanumbag ka, nangulata ka. Bitterness, wrath, clamor. What's next? Tanawa na diha. And evil speaking. You know, mga kaigsunan, kana bitaw, kabantay mo na kana mga tao, bitaw nga nas kasuko. Baon kayo. Baon. Kaya mao gina siya natural nga flow. It's a process. Na siguro gautong lang kasi mong kasuko niya, pagbuto na gina na mong kasuko, wana control. Mura ba nagtubig sa dam bitaw nga ni give in na mapugni sa dam, pagka buak na sa dam, awa na buhos ang tanan. Unya dahil na lang day tag-ingon nga, sige lang mawara ni ikaw man, pero nabunog na. Sige lang nawa na, nakapahong nga naman ko, okay na ko. O okay na ka, unya ang imong gikulata.
Sige lang, okay na ko. Unya, ang imong napasakitan sa imong pulong. Di ba tinuod? We are all guilty of this. At some point, in our unguarded moments, in times when we have been down and has been kanang ingon na to greatly affected. Why man laki ini? If you are not to be mindful and conscious to put away, it can somehow come out. You look at the order of words: bitterness, wrath, anger, clamor, and what? Evil speaking be put away with all malice. Malice simply means ang tanan nga mga daotang laraw. Antay lang jud ka. Katilaw ra jud ka. Na, di ba nga nana? Unsay angay natong buhaton ani mga butanga mga igsoon? Put away. Unya, in putting these things away, di man pwede nga di nimo pulihan. That's why the title is Put Away the Old and Put On the New. And what is it that we put on? Verse 32. And be ye kind one to another, even as God for Christ's sake, now forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Now, I believe this is very kanang simple and self-explanatory. True. Self-explanatory, pero dako gyapon kayong struggle nato sa pag-apply niini sa atoang kinabuhi. Nga again, ang pagdasig nako sa usag-usa, including myself, is we keep on putting away the old and putting on the new. And it is my prayer nga sa atong pag-kat-on gayud niini, ato gyud kining mahimo nga kita mamahimong panalangin dili lang sa usag-usa kanato, but even to the people around us. By God's grace, we have peace with God, and we have the peace of God. May we also extend that peace to others, in addition to having that peace within. Are we following? It must come from within. Ang kalinaw sa Ginoo nga naa kanato nga atong ipaambit ngadto sa uban. Putting away the old, putting on the new.